नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। प्रधान शिक्षक के वेतन के पैसे से बन रहे हैं स्कूल के क्लासरूम। स्थानीय प्रतिनिधि से लेकर संबंधित विभाग तक दौड़ लगाने के बाद भी आवंटन नहीं मिला। प्रधानाध्यापक के उदार प्रयासों से समस्या तो हल हो गई, लेकिन विद्यालय का महिला शौचालय फिर टूट गया। एक और कक्षाओं की कमी और शौचालयों की कमी से पूर्वी मिदनापुर एगरा के बहलिया जूनियर हाई स्कूल के छात्रों को अत्यधिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बहलिया जूनियर हाई स्कूल में एगरा ब्लॉक के सुदूरवर्ती इलाके बहलिया, बरिशा, जुकी, मुंडामराई और बोलिहारपुर सहित 6 गांवों के लगभग 150 छात्र पढ़ते हैं। कई वर्षों से इस विद्यालय के विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए कक्षों की कमी के कारण गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। 2 पुराने क्लासरूम के साथ बालकनी में 5वीं से 10वीं तक के विद्यार्थियों की कक्षाएं चलाने में शिक्षकों को मशक्कत करनी पड़ रही है। हालांकि स्कूल को 5वीं से 8वीं कक्षा के लिए सरकारी मान्यता प्राप्त है, क्योंकि आसपास कोई अन्य स्कूल नहीं है। इस स्कूल में 9वीं और 10वीं कक्षा के छात्र अन्य स्कूलों के साथ पढ़ते हैं। प्रधान शिक्षक मिंटू सरकार एवं सहायक शिक्षकों ने संबंधित बीडीओ को बार बार समस्या से अवगत कराते हुए गुहार लगाई है, कोई काम नहीं हुआ। आखिरकार हेड टीचर ने छात्रों की परेशानी के बारे में सोचते हुए 7 लाख रुपए का पर्सनल लोन लिया और दूसरी मंजिल पर एक क्लासरूम बनवाया। वह हर महीने अपने वेतन से ऋण का पैसा चुका रहे हैं। अब कक्षाएं 3 हो गई हैं, लेकिन सभी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। बालकनी पर क्लास करनी होगी, ऊपर से स्कूली छात्रा का शौचालय टूटा होने से अतिरिक्त समस्या उत्पन्न हो गई है। शौचालय विहीन स्कूल। एक और नई समस्या है जेरबा का यह स्कूल। विद्यालय में प्रधान शिक्षक समेत 3 स्थायी शिक्षक हैं। छात्रों को पढ़ने में कोई परेशानी न हो, इसके लिए ग्राम बेकर ने 3 शिक्षित युवकों और 1 सेवानिवृत्त शिक्षक को अस्थायी सहशिक्षक के रूप में नियुक्त किया है। प्रधानाध्यापक के आह्वान पर वे भी आगे आए। इनका कुछ मानदेय प्रधानाध्यापक अपने वेतन से देते हैं। हेडमास्टर मिंटू सरकार अपनी जरूरतों के बारे में सोचे बिना इतनी दयालुता के साथ दिन रात काम कर रहे हैं। प्रधान शिक्षक मिंटू सरकार भी कहते हैं कि भले ही उन्हें कभी कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन वे अपने वेतन से थोड़ा थोड़ा करके बुनियादी ढांचे में वृद्धि करेंगे। स्थानीय प्रतिनिधि तापस डे ने कहा कि उन्होंने इस मामले में बीडीओ और संबंधित विभाग से बात की है। वह जल्द ही इस विद्यालय के लिए कुछ आवंटन दिलाने का प्रयास करेंगे। ऐसे आदर्श शिक्षक मिलने पर गांव से लेकर अभिभावक तक उन्हें सलाम कर रहे हैं। बहरहाल देखने वाली बात यह होगी कि क्या प्रशासन इस विभत्स स्थिति को लेकर होश में आएगा या नहीं। गौतम धल ग्रामेर बासिंदा, तो ग्रामेर स्कूल, तो स्कूलटाके भालोबेसे आमादेर प्रधान शिक्षक महाशय मिंटू सरकारेर छाड़ाय आमी स्कूले 2021 साल थेके अस्थायी भावे शिक्षकता करछि। एछाड़ा आमार छेलेओ এই স্কুলেরই একজন ছাত্র। তো স্কুলে ইনফ্রাস্ট্রাকচারের এতই অভাব, এখানে একটা ক্লাসে ব্যাপারটা হচ্ছে যে টয়লেটের সমস্যা যদি থেকে থাকে তারা প্রপারলি আবেদন করলে কিন্তু টয়লেট পেয়ে যাবে। তার কারণ হচ্ছে আমাদের জেলা পরিষদ থেকে জনস্বাস্থ্য দপ্তর থেকে টয়লেট প্রায় দেওয়া হয়। আমি জানি না তারা কোথাও অ্যাপ্রোচ করেছেন কিনা, আমার কাছে বিষয়টা নিয়ে আসেননি। তাহলে হয় করে দেওয়া কিংবা পদ্ধতিগতভাবে তাদেরকে পরিচালিত করার ব্যবস্থা আমি করতাম। এই প্রথম আপনাদের কাছে শুনছি। এই বার্তার মাধ্যমে হেডমাস্টার হিসেবে বলবো যে বিডিও অফিসের মাধ্যমে জেলা পরিষদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে একটা টয়লেট তারা সেখান থেকে পেয়ে যাবে। এই ব্যবস্থা আমাদের আছে। আর ঘরের পরিকাঠামোর ব্যাপারে বলি, পরিকাঠামোর ব্যাপারেও আমার নলেজে নেই। জুনিয়র হাই স্কুল মানে 4টে ক্লাস হওয়ার কথা, কটা রুম আছে আমি জানা নেই। তো স্বাভাবিকভাবে তারা আমাদের কাছে আপনার যে স্বপ্ন ওটাকে পূরণ করতে গেলে আমাদের সম্ভব ঠিক আছে, ভালো লাগবে। চল তাহলে আসি। এই গ্রামেই হয়তো সুশিক্ষিত হয়ে আরও 5 জনকে মাধ্যম হিসেবে বলতে পারবে আমরা শিক্ষাটা পেয়েছি। আর সবচেয়ে বড় কথা এখন মানুষের প্রচুর অভাব, প্রকৃত মানুষ দরকার।
তাদেরকে নৈতিকভাবেও বড় করে তোলার দায়িত্বটা আমাদের দরকার। তাই প্রতি মুহূর্তে তাদেরকে সঠিকটা স্যালারি করে দিয়েছি, প্রায় পুরো স্যালারি চলে গেছে। এখন আমি কিছু লোনও করে ফেলেছি, প্রতিনিয়ত চেষ্টা চালাচ্ছি যাতে এটা আরও কিছু করা যায়। আমার নাম বিকাশ রঞ্জন জানা। আমি 2017 সালে অবসর নিয়েছিলাম চিরিয়া বিবর্তন বিদ্যাভবন থেকে। তারপরে এখানে যিনি পিআইসি আছেন তিনি আমাকে ফোনে যোগাযোগ করলেন গেস্ট টিচার হিসাবে জয়েন করার জন্য। আমি গেস্ট টিচার হিসাবে 18 থেকেই আছি। 18, 19, 20, 21, 5 বছর এখানে হয়ে যাওয়ার পরে আমি আজকে 2025 ফেব্রুয়ারি হলো, মাঝখানে আমার একটা চেন্নাইতে অপারেশন হয়েছে স্পাইনের মেরুদণ্ডে। 1 বছর নিয়ে আসতে পারিনি। তারপরে আবার একটু স্বাভাবিক হতে স্কুলে এসেছি। স্যারেদের বাচ্চাদের সবার আগ্রহ, গ্রামবাসীদের এই আসি একটু পরিণতির সঙ্গে সময়টা। আপনার নাম? শ্রীতমা জানা। আমি বহলিয়া জুনিয়র হাই স্কুলের সহশিক্ষিকা। আমি এই স্কুলে প্রায় 2013 সাল থেকে আমি জয়েন করেছি। তখন প্রথম দিকে টয়লেটটা, মেয়েদের টয়লেট বিশেষ করে ছিল, মোটামুটি ভালো ছিল, খুব ভালো ছিল বলবো না, তাই মোটামুটি ছিল। কিন্তু এত বছরে একেবারেই টয়লেটের অবস্থা এখন যা পরিস্থিতি প্রায় নেই বললেই চলে। আমি একজন শিক্ষিকা এসে আমার যে আলাদা একটা টয়লেটের দরকার বা আলাদা যে একটা রুম একটু দরকার স্পেস, সেইটাই আমাদের নেই একেবারে। যার জন্য ওই যেটা ছাত্রীরা যেটা ওই ভাঙাচোরা টয়লেট ব্যবহার করে, আমাকেও কিন্তু ওইটাই ব্যবহার করতে হয় আলাদা করে কিছু না থাকার জন্য। অবশ্যই অসুবিধে তো ছাত্রীদের। মেনলি স্কুলে টিচার আমাকে অনেকবার বলেছিল এখানে যে টয়লেটটা আছে মেয়েদের, বিশেষ করে এখানে মেয়েদের সংখ্যাটা বেশি আছে, স্টুডেন্ট বেশি আছে, তাই ওরা অনেকবার আমাকে বলেছে। তাই বিডিও অফিসে যখন মিটিং হয়, আমাদের অর্থের মিটিং হয়, তখন আমি বিডিও সাহেবকে বারবার বলেছিলাম স্যার এই ব্যাপারটা একটু দেখুন, কেন ওখানে ছাত্রছাত্রী আছে, বড় বড় মেয়েরা পড়াশোনা করে, তারা কিন্তু আলটিমেটলি বাথরুমের অবস্থা করবে। তাই বলার পরে আমাদের উনি বলেছিলেন যে দেখছি কী করা যেতে পারে। তারপরে আমি জেনারেল মিটিংয়ে তুলি, জেনারেল মিটিংয়ে ওটা রেজুলেশন কপি হয়। ওনারা বলছেন যে দেখছে আর দেখছে আর দেখছে, কিন্তু কোনোদিন কোনো প্রকারে করা যাচ্ছে না। তারপরে আমি টিচারের সঙ্গে কথা বলি, দেখি ওনারা কপি দেখান 2022 সালে ওনারা অলরেডি বিডিও অফিসে জানিয়েছেন, প্লাস লোকাল সরকারি অফিসারকেও জানিয়েছেন, তাতে একটা স্কুলে देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।